this entire process. Order has application across the country. It is something which will be cited as a precedent across the country. Obviously, yes, there is earlier one judgment of full bench of the Punjab and Haryana High Court. As of Bombay High Court, there was no judgment directly on the 10th schedule, but there was a judgment in the context of one municipal law, which is basically modelled on 10th schedule, wherein the full bench of this Honorable High Court, the Bombay High Court itself, had taken a view that for a valid merger, both the things are required. That is the merger of the political party as well as the agreement of the 2/3 of the legislature party. That was the view of the full bench. We had cited that before the High Court. Even then the court has taken a different view. Obviously there must be reason for that, which we will come to know only once we read the judgment. जी ऑर्डर दिल्ली बाय हायकोर्टान दिल्ली आसा आमची पिटिशन डिसमीस करून ती इज ऑन अनएक्सपेक्टेड लाइन्स एंड वी आर गोइंग टू चैलेंज इट Supreme Court because the very existence of political parties is in the question, and the politics that is taking place all over country today, it will encourage the kind of politics of Narendra Modi government at center. With the use of money, they can change the mandate of the people. So this actually order goes against the existence of political parties and existence of democratic values. So it is setting a bad precedence in the country where after the elections, few MLAs can come together and take a decision irrespective of what political party which has nominated them as a candidate, with which this candidate got elected, with the party's programs, party's manifesto, party's agenda and symbol. Irrespective of that, the few MLAs will join together. They may take money from the party in power and can break away. So this is going to set a bad precedence, not only for the Congress party, but all the political parties across country, and we definitely needs to challenge it and Supreme Court, because very spirit of the 10th schedule has been destroyed by this order. The purpose of the 10th schedule is to prevent defection. The very spirit of the 10th schedule is to prevent this horse trading, and that is why I think it's a necessary that this order needs to be challenged. रिजल्ट आहा तेंटर की तुमी ऑलरेडी तुमचे कॅन्डिडेटाचे कॉन्टॅक्टान BJP आहा म्हणटात ताचो प्रॉब्लेम जालो. ह्या ऑर्डरीन जें कितें देशांत चल्लां ताका एनकरेजमेंट दिवपा सारको एक परिस्थिती जाल्ली आसा. आतां ती एक्झॅक्टली ऑर्डर कशी आसा कितें आसा तें आमकां वाचले बगर कळचें ना, पूण जे लोकांचो पब्लीक मॅन्डेट जो आसता तो मॅन्डेट चेंज करपाक सो पावर आयज ह्या ऑर्डरीन आमदारांक दिल्लो आसा. सो जो एक ज्या स्पिरिटान 10th शेड्यूल हाडले कित्याक ह्या देशान की कोण तरी उठ्ठाले आनी वचून दुसरे पार्टीक जॉयन जाताले आनी लोकांचो जो मॅन्डेट आशिल्लो तो चेंज करताले, ज्या खातीर वोटींग केल्या लोकांनी ते चेंज जाताले. आनीक आयज देशभरान आमी पळयल्लें आसा की कशें करून लोक वोटिंगाक एक पार्टीक दितात आनी तेजे नंतर दुसरोच सरकार त्या आमदारांक फोडटा आनी आपलो सरकार सत्तेर दवरता. सो हें सगळें जर क्लियर जातलें जाल्यार ही ऑर्डर आमकां चॅलेंज करपाक पडटली. आनीक एक क्लियर मॅन्डेट म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्टा कडल्यान घेवचो पडटलो की एक्झॅक्टली 10th शेड्यूल इज टू एनकरेज द डिफेक्शन, इज टू एनकरेज द मर्जर, or it is to prevent that the Honorable Supreme Court will have to make it clear the very intent of this 10th schedule, the spirit of the 10th schedule, the purpose of the 10th schedule, whether it is to encourage such type of mergers and defections and to
टू ओवरटर्न द मॅन्डेट ऑफ द पीपल ऑर इट इज टू सेट इट रायट. पण 10 तारखे रिझल्ट आहे त्याच्या पयलीं चॅलेंज करतली. आमी आमच्या एक म्हणजे पयलीं म्हणजे डिटेल ऑर्डर पळोवपा पडटली आनी आमी ऑलरेडी आमच्या एडवोकेट अभिजिता कडेन आमी डिस्कस केल्लें आसा, आमच्या हायर अप्सां कडेन ऑलरेडी डिस्कस केल्लें आसा की हें फक्त हांगा फक्त गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचेंच क्वेश्चन आसना, हो आख्ख्या देशाच्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचो एक्झिस्टन्साचो क्वेश्चन आसता. म्हणजे पॉलिटिकल पार्टी फक्त नॉमिनेट करपाक कॅन्डिडेटांक इतलेच पुरती उरतली काय आनी तेजे नंतर जे इलेक्ट जाल्ले MLA जाय ते आपल्याक डिसिजन घेवन लोकांचो जो मॅन्डेट आसा तो ओवरटर्न करपाचे प्रयत्न जातलो काय. सो हेचो क्वेश्चन आसा. कोर्टाचा निर्णय अजून बघायचा आहे, पण आमची जे पेटिशन होती ती डिसमिस झालेली आहे. त्यामुळे एक नवीन प्रथा या देशात सुरू होणार की जो लोकांचा मॅन्डेट असतो तो ओव्हरटर्न करण्याचा अधिकार आमदारांना देतो आहे. म्हणजे ह्या ऑर्डरीने पॉलिटिकल पार्टीज जे पक्ष असतात त्यांचं अस्तित्वाचा हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि डेमोक्रेटिक व्हॅल्यूज, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जे आहेत त्यांचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे आम्ही ही ऑर्डर चॅलेंज करणार आहेत, पण आम्हाला विश्वास आहे हायकोर्टाने काही ऑर्डर दिली तरी पण जे लोकांचं कोर्ट आहे त्याची ऑर्डर अपेक्षित आहेत आणि ती सगळ्या जे डिफेक्टेज आहेत ज्यांनी इलिगल मर्जर केलेले आहेत त्यांना ते डिस्क्वालिफाय करणार. सर याचा ऑनरेबल हायकोर्टान जी आम्ही रिट पिटिशन फायल केल्ले चॅलेंजींग द ऑर्डर ऑफ द स्पीकर wherein the speaker had dismissed our disqualification petition, ते हायकोर्टान आमचे पिटिशन डिसमीस केला. सो बेसिकली जी स्पिकराची ऑर्डर आशिल्ली ती ऑर्डर अपहेल्ड केला आणि आमचे पिटिशन डिसमीस केला आणि वीच मिन्स दॅट जे 10 काँग्रेसाचे MLA आणि 2 FGPचे MLA आशिल्ले तांकां ते डिस्क्वॉलिफाय जावना अशें हायकोर्टान म्हटलां. MGPचे जाऊन नंतर दोनूय पिटिशनां आयज आशिल्ली जजमेंटाक, सो जजमेंट प्रोनावन्स केला आणि दोनूय पिटिशनां डिसमीस केला. तर आता किती नेक्स्ट स्टेप किती आसतले तुमचे? आता आमी हे जजमेंट पयलीं वाचचें पडटलें कितें एक्झॅक्टली बरयलां तें, बट आमी डिसिजन घेतला की ते आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करतले. फाटीं ते आनी एक जजमेंट येयल्लो त्या फावरान ऑर्डर दिल्ली की ते डिस्क्वॉलिफाय ना म्हणून ते आमी चॅलेंज केल्ले हांगा रीट पिटिशन फायल करून ते आमचें पिटिशन डिसमीस केलां हायकोर्टान. आता आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करतले दीस ऑर्डर. एकदां ऑर्डर येवनी पयलीं वाचतले ऑर्डर कितें एक्झॅक्ट कंटेंट आसा ते आनी आमी मागीर चॅलेंज करतले. थँक्यू.